वेलकम बैक। बात हो रही थी आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद की क्या सूरत हाल है। सरदार साहब, आप पस मंज़र आपने बताया इसका, और जिस तरह आप बता भी रहे थे कि ये भारत की तरफ से कोई पहली दफ़ा ये कोशिश नहीं की गई, लेकिन ये चीज़ अब तो प्रैक्टिकली उन्होंने कर दी है। इसमें इस्लामाबाद और बेस कैंप आज़ादी तहरीक का मुज़फ़्फ़राबाद, इसका किरदार आप कहाँ देख रहे हैं कि क्या वाकई इन 2 सालों में हमने कोई कोशिश भी की है कि इस मसले पे दुनिया की तवज्जो दिला सकें, इंटरनेशनल लॉबिंग कर सकें, इंटरनेशनल फोरम को यूटिलाइज़ कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि अगर न होता तो शरीक जुर्म होता। अच्छा। बात ये है कि जब आप जुर्म में शरीक हों तो फिर आपकी मुजरिमाना खामोशी होती है। पाकिस्तान ने एक्चुअली, मैं पूरी दयानतदारी से ये समझता हूँ, और न सिर्फ मैं ये समझता हूँ बल्कि सारे कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनको एज ए रियासत और पाकिस्तानी कौम से उनको अभी भी उम्मीदें हैं, लेकिन रियासत ने और हुकूमत ने उनको बिट्रे किया है। ठीक है, लेकिन इस पे मेरी कुछ डिप्लोमेट्स से भी बात हुई, अब्दुल बासित साहब से भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि सारी बातें अपनी जगह हैं, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है वो भी, लेकिन खुद कश्मीरी, चाहे उधर के कश्मीरी हैं या इधर के हैं या दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं, उन्होंने भी इस इशू को उस तरह संजीदगी से लिया ही नहीं है। नहीं, देखिए, दो बातें हुई हैं। एक तो ये बात है कि जो कश्मीरी लीडरशिप है उसका इन एंड आउट फॉल आउट होता रहा है भारत के साथ। अब हम इसको थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ टू विन ओवर कश्मीरीज इन कश्मीर। नंबर वन, कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के और भारत की हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हो गए, शेख अब्दुल्ला जेल चले गए और उसके बाद उन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद वगैरह वगैरह सारी की अमेंडमेंट किया, तो पाकिस्तान ने शेख अब्दुल्ला को विन करने की कोशिश ही नहीं की। एक, अब जो 370, देखिए 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लॉज है, ठीक है, और थ्रू दैट क्लॉज इंडिया इंटाइटल्ड है कश्मीर के ऊपर उसकी सोवरेंटी का। और उस माहदे के तहत जो महाराजा ने भारत की हुकूमत के साथ किया था, उसमें भारत की हुकूमत को सिर्फ 3 इख्तियारात दिए थे रियासत जम्मू कश्मीर ने: दिफा, खारजा और तजारत, करेंसी। 3 के अलावा कोई और जो चीज़ है वो भारत की हुकूमत को नहीं दी गई। उसने ग्रेजुअली उसको एमेंड करते गए और उसको वो गेन करते। ऑन द कंट्री, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की जो भुट्टो दौर में कोई बातचीतें हुई, कोई इंटरनेशनल लड़ाई हुआ, इशू खड़ा हुआ, 65 आर हुई, और वो भी भुट्टो साहब की वफात के बाद वो टंटा भी ख़त्म हुआ। और शिमला एग्रीमेंट में, शिमला एग्रीमेंट वो पॉइंट है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम ये साइलेंट जो है वो सैलिएंट या साइलेंट उसका फीचर है, साइलेंट फीचर था कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मौजूदा जो बॉर्डर लाइन है इसको ग्रेजुअली मुस्तकिल बॉर्डर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। भुट्टो साहब डिडंट एग्री। भुट्टो साहब कहा कि भाई मैं तो इसके साथ वापस जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं करूँगा, देखेंगे ग्रेजुअली ये वो आगे पीछे। वो भुट्टो साहब अपनी आगे ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान ने ये, देखिए, पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी रही है कि हिंदुस्तान में या तो मिलिटेंसी की जो अगर बात होती है 89 और 90 के बाद जो मिलिटेंसी हुई है उसके नतीजे में 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी मरे हैं, और वो मिलिटेंसी उस नतीजा था 1989 के इलेक्शन का जो रिग हुआ, और उसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर में बड़ी तो इस वक्त जो 370 उन्होंने हटाया है और यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया है, तो इस वक्त भी जो कश्मीर की लीडरशिप है, चाहे यहाँ की हो या वहाँ की हो,
ان میں سے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی کشمیر کے ساتھ کرنے کا ان کا کیا منصوبہ ہے. مثلا کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک. آپ ہمیں 370 بحال کر دو, 35A کو بحال کر دو, اس میں ایک دو کلازیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے اس کو امینڈمنٹ ہم بھی کر دیتے ہیں. آپ ہمارا اوریجنل سٹیٹس واپس کر دو, ہم نہ پاکستان کے ساتھ جاتے نہ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں. لیکن 370 ہٹانے کا جو ایکشن انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجہ میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار تمام کے تمام طبقات, تمام کی تمام کمیونٹیز, ہندو, برہمن, بدھ, جتنے لوگ تھے وہ کشمیر کے اس سٹیٹس کو چینج کرنے کے خلاف تھے. اور آج یہ حالت ہے کہ مودی صاحب نے جو حکومت کے ساتھ وہ کیا 2 سال ہو گئے نا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال کے بعد پاکستان جو ٹیررزم کر رہا ہے, تو پاکستان نے تو ابھی کچھ نہیں کیا, ملیٹنسی ختم ہو گئی کشمیر میں. لیکن کشمیر کے حالات صحیح ہوئے, نارمل ہو گئے نہیں ہوئے. کشمیر سوال تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو بھی پاکستان کیش کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا, چاہے اس کی انیبلٹی تھی یا انکمپیٹنس ہے یا ان کی نیت خراب ہے. دونوں صورتوں میں ہم نے نہ پاکستان نے کشمیری لیڈرشپ کو ون اوور کرنے کو, اس وقت مفتی اور عبداللہ دیکھیں وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ کشمیر کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ ان کے مقابلے میں حریت کانفرنس اور حریت کانفرنس ان کی کیا ویلیو, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان کے پاس جو بھی سلسلہ تھا وہ کوئی ان کا رول نہیں ہے, ان کا کوئی تو اس لیے آپ نے ان کو ون اوور کرنے کی آج بھی کوشش نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ شاید, اور آج میں کل عمر عبداللہ کا جو انٹرویو سن رہا تھا اس نے کلیئرلی یہ کہا کہ ہندوستان کی ریاست نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہمیں بٹرے کیا ہے, اور ابھی ہمیں آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اب اس اعتبار کو, عدم اعتماد کو کوئی دوسرا کیش کرے گا, پاکستان نہیں کر سکتا, شاید چائنا کر لے یا کوئی اور. تو پاکستان کو یہاں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو یہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ کیش بھی کرا سکیں؟ اور محبوبہ کا وہ بیان جب انہوں نے مودی نے ان 14 پارٹیز کے سربراہان کو وہاں بلایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا, اور کم از کم اس نے یہ کہا کہ پاکستان کو آپ اس میں شامل کریں, اس کو بھی گفتگو میں رکھیں, آپ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور انہوں نے بلکہ الٹا اپنا ایجنڈا وہاں پہ 4 پوائنٹس دیے. یہ وہ ٹائم تھا کہ تھوڑا سا ہم کس چیز کو انٹرنیشنلی بھی ہائی لائٹ کر سکتے تھے, کیش کرا سکتے ہیں. آج لال چوک میں یہ جشن بنا رہے تھے بھارت والے, وہاں سے انہوں نے کوریج بھی کی, دکھایا بھی. تو اس چیز کو ہمیں کیش کرانا چاہیے کہ آپ نے 12 لاکھ فوج اور آج بھی وہاں بھائی آپ کی نیت ہو. ظفیر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو تو نا, اگر پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کی حکومت میں اتنا تپڑ نہیں ہے تو یہ ٹھیکہ اپنے سر لینا ہی نہیں تھا. ایک پوری قوم کا خون ایک دوسری ریاست کے گردن کے اوپر ہے. کشمیر کے لوگ چاہے وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے, چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الگ چاہتے تھے, ان کی بھی تقریباً کوئی 30 to 40% پاپولیشن کشمیر کی ایسی ہے جو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں, لیکن 70% لوگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں. وہ نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے لیے اس سے زیادہ فیوریبل پوزیشن اور کوئی نہیں تھی کہ 70% جو ہندوستان کے قبضے میں کشمیر ہے وہ ہندوستان سے نکل کے کشمیریوں کے قبضے میں آ جاتا تو پاکستان کے لیے فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا. پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, تو آپ کیا وجہ ہے یہاں پہ؟ نیت والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کوششیں اپنے طور پہ تو کر رہا ہے, تو یہ کیا صرف دکھاوے کے لیے؟ آپ بتائیں گے کیا کر رہا ہے؟ مطلب پرائم منسٹر لپ سروس گانے گا رہے ہیں آپ, صحیح, آپ گیت سناتے ہیں ہم کو, آپ کشمیریوں کو گیت سناتے ہیں یار, ان کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں 2 سال سے. دیکھیں ان کی ریزسٹنس کی آپ اندازہ کریں. وہ گائے بھیڑ بکری نہیں بلکہ وہ مرغیوں کی طرح, مرغی کے بچوں کی طرح گزشتہ 2 سال سے وہ قید میں ہیں, وہ قیدی ہیں. اور یہاں آپ کی جو مظفر آباد میں حکومت ہے وہ تو خود قید ہے. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی حیثیت ایک میونسپلٹی کے چیئرمین کی بھی نہیں ہے. بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر تو جھنڈا تو سب کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ, اٹس آل
तो क्या फिर बताएं? फिर डिप्लोमेट सही कह रहे हैं ना कि कश्मीरी खुद भी तो नहीं चाह रहे, जो यहाँ फ्री बैठे हुए हैं कम से कम वो तो प्रोटेस्ट करें, वो भी तो नहीं कर रहे ना। देखिए असल बात जो है ज़फ़ीर साहब, असल बात समझ लीजिए, कश्मीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वैली है। ठीक है। यहाँ सारे आज़ाद कश्मीरी इकट्ठे भी हो जाएं, गलगित बल्तिस्तान वाले लोग इकट्ठे भी हो जाएं, तो ये दोनों मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम प्रेशर तो पूरी दुनिया को बता तो सकते हैं कि वहाँ नहीं, बेचारे लेकिन वो आज़ादी कब्जे में में। देखिए यहाँ आपके ऊपर पाबंदी, आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर जब बना और यूनाइटेड नेशन में शेख अब्दुल्ला ने जाके तकरीर की, सही। तो यहाँ से भी सरदार इब्राहिम को ले जाया गया तकरीर कराने के लिए, यहाँ वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए कि ये कश्मीर का असली रिप्रेजेंटेटिव ये है। सच ये है, हकीकत ये है, ट्रेजेडी ये है, सरदार इब्राहिम को तकरीर नहीं करने दी गई और कहा गया सरदार इब्राहिम की जगह वो जो गवर्नर तासीर थे, उनके वालिद जो हैं एमडी तासीर ने तकरीर की और उसके अंदर बाहर जो बोर्ड है वो सरदार इब्राहिम का लगाया गया। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रस्ट नहीं करता है। ठीक, ट्रस्ट नहीं करता है। और ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे, वो ये थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा था कि कश्मीर डेस्क बनना चाहिए, कश्मीर को नुमाइंदगी करनी चाहिए, पाकिस्तान उसका बैकअप करे आज़ाद कश्मीर की सतह पे। तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, उसमें क्या रुकावटें थी और क्यों कश्मीर का मुकदमा ख़ास तौर पे जब हम 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं उसके बाद इंटरनेशनल सतह पे उस तरह नहीं उजागर कर सके। और यूँ लग रहा है कश्मीरी भी शायद यही सोच रहे हैं कि शायद कश्मीर का सौदा हो चुका है। इस पे भी हम बात करेंगे। पिछले दिनों जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसमें भी इस नारे की गूंज हमने सुनी, तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।